nagulana na napako-guilty oh. Ako naguman, nag-process ko sa akong renewal. Guilty oh. Wala na gaulan. It's raining. Ay mahimuan eh. Nagulan magid siya. Hindi na maklarong. Napatas sa Land Transportation Office Region 10 Cagayan de Oro City. Nagulan. Di pa kaya kusog, medyo talithi pa lang siya, nanalithi ba. Okay, update lang ta sa kahimtang karon. Good afternoon, September 22, 2020.